আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। दिल्ली में एंजल चाकमा की मौत की जांच के मामले में एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, मुख्यमंत्री 18 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उत्तराखंड में नस्लवाद का शिकार हुए दिवंगत एंजल चाकमा के अगरतला स्थित घर गए और उनके परिवार वालों से मिले। बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिवंगत एंजल चाकमा के छोटे भाई, पिता और मां से बात की। एंजल चाकमा की मौत के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई है। हालांकि इस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उम्मीद जताई है कि उस आरोपी को भी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि एंजल चाकमा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। 26 ডিসেম্বরের ঘটনা যে সে যখন মারা যায় তখনই তো সাথে সাথে আমি উত্তরাখণ্ডের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ধামিজি, পুষ্কর সিং ধামিজি, ওনার সাথে আমি কথা বলেছি। উনিও আমার সাথে বারবার কথা বলেছেন, 4-5 বার কথা হয়েছে। কি বিষয় ওনার থেকে জানলাম, আর এমনিতে তো নিউজ পেপারে এসেছিল। উনি আমাকে এসুরেন্স দিয়েছেন যে কাউকে ছাড়া হবে না এবং আইনের কথাই চলবে, এবং 5 জনকে আউট অফ 6 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। আমাকে যা বললো যে একজনকে ধরবার জন্য ওনারা পুরস্কারও যেরকম হয় ঘোষণা করেছে। তো এখন যা জানলাম এখানে এখনো অব্দি ওকে ধরতে পারিনি। পুলিশের হাত তো লম্বা, ধরতে তো আজকে না হোক ধরবেই ওকে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মাত্র 25 থেকে 26 বছর ওর বয়স। এমবিএ করছিল, এমবিএ করে পাশও করেছিল, বলে প্লেসমেন্টও পেয়ে গেছিল দিল্লিতে। সত্যি দুঃখের বিষয়। আর আমি যখনই এখানে ডেড বডি যখন নিয়ে এসেছিল, আমি বাড়িতে আসার জন্য আমি রেডি হচ্ছিলাম, বললো এখানে নেই, ওনাদের যে অরিজিনাল বাড়ি সেখানে চলে গেছে মাছ মারাতে। এইবার যখন আমি নর্থে যাই, আসার সময় ভাবলাম যে মাছ মারাতে যাব, আবার শুনলাম ওরা এখানে চলে এসে। তো আমি আজকে এর জন্য এখানে আসলাম। ওনার एंजल चाकमा को अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। सरकारी लेवल पर आर्थिक मदद दी गई है। एंजल चाकमा के पिता को मणिपुर से अगरतला ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। 19 जनवरी को दिल्ली में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मीटिंग में एंजल चाकमा की मौत के जांच के मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। ওই ওরা আঘাত করার চেষ্টা করেছিল, আর ওকে বাঁচাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওর জীবন গেল আর কি। তো আমাদের তরফ থেকে আর কি করবো, আর্থিকভাবে তো আমরা কিছু হেল্প করার চেষ্টা করলাম। ওখান থেকে ওনারা আর্থিকভাবে উত্তরাখণ্ডের যিনি চিফ মিনিস্টার মহোদয় উনিও করেছেন। এগুলো তো চলবে, কিন্তু উনি বলছিলেন যে ওনার বাবা বিএসএফ এ চাকরি করেন, এখন মণিপুরে ওনার পোস্টিং। তো যদি এখানে আইজি হেডকোয়ার্টারে শালবাগানে আনানো যায়, তাই আমি বলছি চিঠি দিন আপনি, আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো যাতে, কারণ ওরা এখন মেন্টালি একজন ছেলে কারোর বাড়ির যদি চলে যায় আর এত অল্প বয়সে কি হতে পারে, এটা তো আমরা সবাই ফিল করি। তো বললাম যে আমি চেষ্টা করব। আর ওর ছোট ভাইয়েরও বায়োডাটা, হি ওয়াজ ডুইং গ্রাজুয়েশন ইন সোসিওলজি, এখনো কমপ্লিট হয়নি। তো ওনারা বলছিলেন যদি ওর কিছু করা যায় তো ভালো। আর ওখানকার যে ইনভেস্টিগেশন গুলো চলছে প্রপারলি যেন হয়। আমি তো সেই ব্যাপারে বারবার মাননীয় সিএম এর সাথে আমার কথা হয়েছে কয়েকবার। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে কোনো জায়গার মধ্যে খামতি হবে না, তবুও যাতে কোনো জায়গার মধ্যে কোনো লুপহোল যাতে না হয় সেটাকে স্ট্রেংথেনিং করা হয়। আবার আমি আগামী 19 তারিখ দিল্লি যাচ্ছি, আমি 18 তারিখ যাবো, 19-20 আমার বৈঠক আছে। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হবে, ওনাকে আমি আরো পুরো ডিটেলস ওনাদের যা ওনারা বলেছেন সেই বিষয়গুলো ওনার গোচরে আনবো। राज्य की एमबीए स्टूडेंट एंजल चाकमा की 9 दिसंबर को देहरादून के एक बाजार में सरेआम नस्लवादी वार के हमले के बाद 26 दिसंबर की सुबह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने घटना की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। मृतक के परिवार ने नस्लवाद का शिकार हुए एंजल चाकमा की मौत में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा देने की मांग भी की है।
Bureau Report, News Now.